Ortamde kanumbago Mali kono fo Mali koka o bela jeleni nyangba. Ame anga Malien kelengele na bela jeleni fo mogo beka an lajɛ ni wagati na an ka tungarankew an ti ɲina ko an b'aw fo an bɛ tila k'a fɔ ɲɛna k'aw ka jɛmu man di n'o ye musow ye o de wagati selen filɛ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina kuma o kuma de an ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ minnu bɛ na ko walawala an ye mɔgɔ minnu ni hakilina ɲuman b'u la u bɛ na fɛsɛfɛsɛ ani an lajɛbagaw an bɛ jɛn k'o lajɛ bi jɛmu u bɛ tali kɛ min kan u bɛ tali kɛ fɛn kan fɛn min nafa bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tungarankew minnu n'u bɛ tunga la denmisɛnninw bɛ bange yen nɔ u tɛ fɛn caman dɔn ka na tila ka na bila an yɛrɛ ka Bamakɔba la yan nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u tɛ fɛnw dɔn mansaw bɛ yen nɔ u t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se an ka musolakaw ma an ka bi jɛmu u bɛ tali k'o de kan o ye mun ye bi jɛmu u bɛ tali kɛ musow ani denmisɛnninw kalanni Manden tarikuw la n'a fɔra ko Manden tariku bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Manden ka bon mɔgɔ joli de bɛ an cɛ la min b'a ka tariku dɔn bi ani musoba 2 bɛna baro kɛ n'o ye Pɛnda Keyita ani Masamba Binta Keyita olu ye association Manden sukɔmusola olu présidente ani a ka adjointe an n'olu bɛna jɛn ka bi baro kɛ ɲɔgɔn fɛ aw Keyita an t'a fɔ k'aw mariku ah d'accord n'aw ko ten tɔ o tuma na ne y'aw kun di bi k'aw kɛ mariku ye d'accord an ka bi jɛmu n b'a dɔn k'a fɔ bi n y'o de fɔ muso joli bɛ yen bi cɛ joli bɛ yen bi du joli bɛ yen bi ko min b'a ka tariku dɔn n'an ko Keyita an b'a fɔ k'a musomanw ye sukɔ ye o tuma na an bɛna aw ɲininka fɔlɔ association sukɔmusola yɛrɛ jɛkulu jumɛn don a sigira wagati jumɛn ayiwa ne tɔgɔ Pɛnda Keyita ne association Manden sukɔmusola présidente ye association sigira san 3 de filɛ nin an y'a sigi Manden muso bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la da in labilalen n'o bɛɛ de donc Manden sukɔmusola sigi a mɛnna dɔɔni a bɛ san 3 ni dɔɔni na association yɛrɛ association sugu jumɛn association sugu min don a sigilen don Manden sukɔmuso bɛɛ de tɔgɔ la an y'a sigi ka sababu kɛ an bi Bamakɔ an tɔw bɛ so Manden fana ka bon mɔgɔw t'a dɔn Manden yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ bila yɔrɔ jumɛn na donc Manden sukɔmusola sigi kun ye k'a ɲini k'a dɔn anw yɛrɛ ye jɔn ye yanni ka mɔgɔ dɔn i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ d'accord ok Masamba i Keyita nse n tɛ baw la i sukɔ e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna association yɛrɛ a ka baaraw ye mun ni mun ye ne tɔgɔ Masaba Binta Keyita madame Sangare association yɛrɛ lawulila ka musow fara ɲɔgɔn kan musow Keyita Konate Konare k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni o bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ko sukɔ ka se ka an fasiya dɔn k'an fasiya labɔ an fasiya ye mun ye tarikuw b'a kɔnɔ bon Manden sigicogo ani Manden ko an tɛ minnu dɔn ani bɛɛ tɛ minnu dɔn dɔw bɛ yen u ye Keyita ye u t'a dɔn yɛrɛ ko Keyita kan ka fɔ Konate dɔw t'a dɔn Konate kan ka fɔ Konare donc an ye u fara ɲɔgɔn kan la créatrice et la présidente dɔrɔn tɛ elle est la créatrice aussi de Manden sukɔmusola c'est elle qui a créé donc ale ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne y'a ka secrétaire ye n y'a ka adjointe ye o de kun don d'accord présidente i bɛ se ka kuma jumɛn da Masamba ta kan bon a ye min fɔ o kelen de don an kɔni farala ɲɔgɔn kan bɛn de kama kelenya kama sinjiya kama an balima bɛ diɲɛ fantan naani yɔrɔ yɔrɔ la k'a ɲini k'a bɛɛ dɔn k'a ɲini k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka badenya diya ɲɔgɔn bolo donc groupe yɛrɛ sigi kunba o ye minnu ti Manden dɔn olu k'a ɲini ka Manden dɔn bon Kulubali ni Keyita mɔgɔw bɛ ka sananguya don u ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sananguma ye anw de ye fa kelen ba kelen badenya diya de don donc fo an ka a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ anw ye jɔnw ye donc a différence min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɛ k'o de bɔ kɛnɛ kan mɔgɔw k'a ye mais i da sera o yɔrɔ ma sa badenya ni sinjiya jumɛn bɛ Keyita ni Kulubali cɛ bon badenya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ Keyita ni Kulubali cɛ cɛ kelen den ni muso kelen den de y'an ye dusu ye dɔ labɔ ka taa fan dɔ fɛ dɔ tora fan dɔ fɛ donc o kɔnɔna na sisan nɔ dɔw hakili la ko Kulubaliw ye Segu yanfan mɔgɔw ye Mandenkaw de don mais mɔgɔ caman bɛ yen o t'a kalama donc tariku kɛnɛ kɔnɔna na sisan an bɛna bɛɛ tariku dɔnnaw bɛna bɛɛ lajɛlen détailler k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna parce que anw de ye kelen ye
e bɛ se ka mun da ale ta kan bon ne bɛ se ka min da ale ta kan a ye Kulibali ni Keyita min fɔ Konare fana b'a la n'i y'a jate minɛ hali Sumano b'a la parce que Sumano ye denkɛ fɔlɔ ye an bɛɛ fa kelen ba kelen donc maningaya an bɛ fɛ ka an siya lakodɔn quoi an siya ka se ka dɔn Keyita yɛrɛ yɛrɛ Konate n'i ko dɔw ma Konate o kɔnɔ Konate ni Keyita tɛ kelen ye Konate ye jamu tɛ o Konatɛ den wolobali tɛ mais a bɛɛ ye Keyita de donc an kɔni bɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan n'a kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan cɛ fara muso kan k'an fa siya labɔ Pɛna Sogo n'a y'a ye k'i fa ye Keyita ye i ba ye Keyita a bɛ nin ɲininka e fa ni ba bɛɛ ye Keyita ye ja ɲaamɛ de ye koyi Keyita ka d'a ye kojugu d'accord RTMD kanubagaw a bɛ se k'a ka batakiw bila an ka nɛgɛjuru siraw kan no rtmd@yahoo.fr a bɛ se ka bila RTM réception ba fana kan a bɛ Jɛnɛba Kone sɔrɔ walima a bɛ Marie Cécile Keyita sɔrɔ walima a bɛ ni Asamako sɔrɔ n y'o de fɔ an ka bi jɛmu u bɛ tali kɛ musow ani denmisɛnninw kalanni Manden tarikuw la bi ani muso fila bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ o ye Pɛnda Keyita ani Masama Bita Keyita an n'olu de bɛ ka jɛ ka bi baro in kɛ présidente a ka kuma kɔnɔna na a ye kalanko fɔ kalan in y'o don o don de don wa walima a bɛ kɛ cogo di a bɛ musow kalan wagati jumɛn a bɛ denmisɛnninw fana kalan wagati jumɛn donc tariku kalanni tɛ tile kelen ko ye par exemple chaque mois an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen an bɛ taa tariku kɛnɛ de sigi donc o kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ gɛrɛ an na u b'a ɲini k'a dɔn u baw bɔra min u faw bɔra min donc n'an b'o min kɛ chaque mois an bɛ taa dɔ de fɛ yen an bɛ taa tariku kɛnɛ sigi o de ye ko yɛrɛ kolomayɔrɔ ye parce que groupe yɛrɛ sigi kun ye o de donc n'an tora ɲɔgɔn kan baro ni fɛnw n'an bɛ ko caman k'a kɔnɔ dɛ mais tariku in an b'a fɛ k'o de lawaleya kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ anw ye jɔnw ye an yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn an yɛrɛ ye jɔnw ye denmisɛnninw woloyɔrɔ n'u mɔyɔrɔ tɛ kelen ye dɔw bɛ ka wolo tubabu jamanaw kan u t'a dɔn an jamu ninnu différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan olu yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn u bɛ Bamakɔ kɔnɔ ten ne jamu ye nin ye mais ni jɔn ni jɔn bɔra ɲɔgɔn na dɔw t'o dɔn donc ko yɛrɛ kolomayɔrɔ ye o de ye chaque mois an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ka ɲɔgɔn hakili jigin an bɔkolo la Masaba i bɛ se ka mun d'ale ta kan a y'a fɔ cogo min na o de don kalo kalo an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ka tarikuw bɛɛ fɔ n'an taara min bara donc hali ni i fasa dara mais Manden de kuma bɛ fɔ Manden kɔnɔ ko ani an mɔkɛ an benbakɛ Sunjata ka don o ka vie la fana na k'a walanwalan ani minnu ni minnu kɛra a tile la a bɛɛ bɛ tariku kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ i da sera extérieur denmisɛnninw ma yalima a bɛ bɔ yan nɔ de ka t'olu kalan wa walima u bɛ na di bon o yɔrɔ min filɛ an b'a fɛ k'olu bila an ka programme na ni Ala ye le 3 octobre jira an na minnu bɛ kɔfɛ jamana jan ko tɛ mais Mali kɔnɔ an b'a daminɛ o la fɔlɔ an bɛna denmisɛnnin dɔw ta Manden kɔnɔ olu bɛ na n'u nana olu ni denmisɛnnin tɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan bon an b'o théâtre fana kɛ pour que k'a yir'u la k'a fɔ minnu bɛ yan minnu bɛ so olu de ye kelen ye bon minnu fana bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na u bɛ sɔgɔmusolakɔnɔw an balimaw bɛ jamana fan 14 yɔrɔ yɔrɔ la Manden sɔgɔmusola ye international de donc minnu bɛ kɔfɛ an bɛ tariku fɛn o fɛn min kɛ nin an b'a bɛɛ bila WhatsApp kan donc n'an y'a bila groupe kɔnɔ u fana b'a yir'u denw na u n'u denw bɛ baro kɛ mais den ma wuli fɔlɔ ka se an ma yan an yɛrɛ fɛnɛ ma denw na déplacer fɔlɔ mais a b'an ka programme na k'a fɔ denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini ka Manden dɔn d'accord a bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ tan tɔ kalo kalo a bɛ fɛn dɔ de ci ka o fɛn wa en même temps mɔgɔ minnu bɛ na aw yɛrɛ de bɛ kalan kɛ wa walima mɔgɔw de bɛ yen nɔ minnu fana nalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan kama pour que ka mɔgɔw fɛ tariku fɔlɔw b'an bolo an ka kuyatew bɛ kɛ an kɔrɔ olu bɛ tariku fɔ jabatew fana bɛ k'an kɔrɔ parce que Manden ma sigi jabatew fana kɔ an ka jabate jeliw fana bɛ kɛ yen olu de bɛ an ka tariku fɔ an yɛrɛ bɛ taa an bɛ sigi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dalajɛ donc o la an ka ɲamakala ninnu olu bɛ an fɔ olu bɛ commentaire kɛ an yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu dɔn o da bɛ s'o ma an bɛ question poser u kunna u b'an répond sinon an yɛrɛ tɛ baro in sigi an ka ɲamakalaw de b'a sigi d'accord e bɛ se ka mun comme a y'a fɔ cogoya min na an ka ɲamakalaw de b'a sigi kalan de don mais kalan tɛ bɔ an yɛrɛ yɔrɔ
ɲamakalaw de bɛ kalan kɛ olu de b'a fɔ mais organisation bɛ bɔ anw yɔrɔ ani fara ɲɔgɔn kan mais a tɔ an ka jeliw ye olu de b'a fɔ quoi tariku fɔ. D'accord. A da sera organisation ma cogo di cogoya min na sisan aw ka organiser len bɛ cogo di baara in taabolo kɔnɔna na. Bon an organiser len don cogoya min na baara taabolo yɛrɛ la an m'a dabɔ fɛn ɲini kama an y'a dabɔ yɛrɛ dɔn de kama donc an tɛ foyi bɔ 200 et puis n b'a ɲini sɔgɔmuso bɛɛ lajɛlen fɛ da labilalen don bɛɛ ye fɛn ɲini yɔrɔ tɛ fɛn bɔ yɔrɔ fana tɛ yɛrɛ dɔn kɛnɛ de don donc an bɛɛ bɛ 200 dɔrɔn de bɔ n'an bɛ taa min fɛ yen dɔrɔn jisɔngɔ an ka tiga sɔngɔ manden sigilen don tiga de kan donc an ka jisɔngɔ n'an ka tiga sɔngɔ ani bɛ taa chaise min ta dɔrɔmɛ 10 ka sigi dɔrɔn ka tariku in fɔ sinon an m'a dabɔ fɛn ko wɛrɛ foyi kama an kɔni bɛ baara kɛ o cogo de la. D'accord. Don nataw la a ko denmisɛnnin dɔw bɛ na yalima baara in daminɛ aw yɛrɛ delila ka wuli ka taa fo a sun kɔrɔ ka taa a ɲini k'a dɔn fɔlɔ aw yɛrɛ ye min ye wa. An taara an y'o kɛ an taara an bɛ k'a ɲini hali bi k'a dɔn parce que Mali dɔrɔn tɛ jamana 7 don donc dɔn de don et puis a bɛɛ mɔgɔ bɛ groupe kɔnɔ fana an bɛ déplacer an bɛ taa yɔrɔw la an kɔni sera an fɛ Mali kɔnɔ Manden yan an n'olu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bon taalen ɲɛfɛ komi jamana tɔw fana mɔgɔw bɛ groupe la ni Ala sɔnna ma hali ni fête in na tariku kɛnɛ min bɛna sigi palais la u bɛɛ bɛ na représentant bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ la ka na donc an bɛ ka baara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc i ka kuma kɔnɔna na sa y'a jira k'a fɔ ko les 3 fɛn dɔ b'aw bolo o da ko tariku kɛnɛ bɛna sigi o sigi cogo aw kɛlen don ka mun fana labɛn o kama mun ni mun bɛ yen nɔ o don. Bon tariku kɛnɛ in ma sigi fila wɛrɛ si kama koyi tariku ko kelen in de don fɛn min bɛ yen o ye ka Manden nakunu et puis an ka kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ an ye kulubaliw kɛ an ka parrainw ye k'a sababu kɛ kulubaliya o tɛ tulonkɛ ko ye an fɛ Manden an b'a ɲini ka u fara an kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka badenya ladenya ɲɔgɔn bolo an ye palais ta tariku in de kama foyi wɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ ma deli ka madan ye n'i taara i bɛ madan fɔli ye n'i tɛ wurukutu dɔn ni sera an fɛ palais kɔnɔ i bɛna wurukutu ye Manden ɲɛnajɛw dɔrɔn de bɛ kɛ ani an ka Kuyatɛ muso Bintu Kuyatɛ a b'an dɔn kojugu a b'an ka tariku dɔn Alu Jabate Badara Alu a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ a b'an dɔn kosɛbɛ a b'an ka tariku dɔn donc an bɛ taa palais kɔnɔ an bɛ t'o kɛnɛ de kan. D'accord. Masaba Binta Keita i Soko sisan yalima aw yɛrɛ ɲɛna aw filɛ ka nin waleya min ta Manden kan sukɔmuso la baara in daminɛ furadama ni sisan cɛ a kɛra moyen d'éducation ye aw denw ma wa. Ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ denw ko k'olu bɛ bɔ dɔgɔnɔya la k'olu bɛ kɛ Keyita ye kelen yɛrɛ bɛ yen ko f'a ka uniforme san parce que ka da mun kan an taabolo a n'an kɛcogo ani u ɲɛ b'an na cogoya min na an yɛrɛ ka Manden groupe in kɔnɔna na Guakunda bɛ yen musoya gundo bɛ kɛ an fa baraka an b'o fɔ alamisa programme de b'an bolo programme d'éducatif de b'an bolo donc a tobili dege b'a kɔnɔ an fa kan b'a kɔnɔ musoya kɔnɔnaw b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ min diyara ne denw ye ne denw yɛrɛ filɛ u ye nin ko in kanu baroda kɛnɛ tariku kɛnɛ an ka thème yɛrɛ baroda kɛnɛ Manden sokɔmusola ka baroda kɛnɛ an ka fɛn yɛrɛ tɔgɔ o de mais tariku b'a kɔnɔ donc baroda in fɔlɔ sigira ne de fɛ yen a diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ a diyara ne yɛrɛ ka sigida ye a ye valeur di ne yɛrɛ ma n ka sigida la parce que mɔgɔ tun t'a dɔn n ye min ye u nana ye n balimaw bɔra fan bɛɛ fɛ sanji kɔrɔ an ye baroda sigi u tulo tɛ foyi la Manden kɔ Keyitala dun tuguni don na olu ko ko ja ko an bɛ Manden dɔn tan de ne ko n ko jelimuso min bɛ k'a fɔ a bɛ Manden dɔn hali a kuma si tɛ cɛ donc nafa caman b'a la an denw yɔrɔ la. D'accord. E bɛ se ka mun d'o kan. Awɔ o kelen de don ne bɛ se k'a fɔ ko nafa min b'a la nafa yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que balimaya min don an y'a diya ɲɔgɔn bolo kojugu n'an taara ɲɔgɔn fɛ yen baroda kɛnɛ mana sigi min fɛ yen nɔ non o don kelen na i bɛ se ka mɔgɔ 10 sɔrɔ yɔrɔnin kelen min b'a fɔ ko n bɛ don donc o b'a jira k'a fɔ ko fɛn ɲɛnama de don n'i ye fɛn o fɛn n'a daminɛna a bɛ ka bonya de a tɛ ka dɔgɔya e yɛrɛ min kɛra sababu ye i bɛ nisɔndiya sɔrɔ parce que i b'a dɔn i bɛ sira min ka sira ɲuman de don wa an ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban sigida la o an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o
non et puis fɛn kelen b'an ka groupe kɔnɔ fana o ye an bɛ journée kelen ta o ye chaque vendredi an b'a fɔ o ma ko fauteuil blanc o fauteuil blanc ye jumɛn ye ne ye Keyita ye Masaba Binta ye Keyita ye mais a bɛ bɔ min u ka dugu bɛ cogo jumɛn na i b'a sɔrɔ a bɛ Bamakɔ yan mais ale yɛrɛ t'o dɔn kosɛbɛ donc tile kelen de bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ question poser i kunna i bɔ yɔrɔ i b'a fɔ i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ i ba bɔra min i yɛrɛ bɔra min an bɛ kuma o kan chaque vendredi donc o yɔrɔ bɛɛ la i bɛna ye n kɔrɔ dɔ b'a fɔ ko karisa den de ye e ya ne dun fana bɛ bɔ dugu de la o an ka sow kɔ donnen don ɲɔgɔn na ou bien ne ba terimuso tun ye i ba ye mais an nana sigi Bamakɔ yan donc o yɔrɔ bɛɛ la n kɔrɔ nisɔndiya dɔ bɛ fara nisɔndiya kan donc chaque vendredi fauteuil blanc bɛ an fɛ yen an b'o wele ko fauteuil blanc mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de bɛ sigi an b'o photo bila k'a da sigi chaise kɔnɔ bɛɛ b'a daminɛ sɔgɔma fɔ su tiɲɛ na o ka di o mana ne yɛrɛ bɛ n'o kɛ n fana bɛna marigo la banba sugɔ n fana bɛna yɛlɛma k'a kɛ o tɛ i m'anw ka idée wa i ye a ka idée ka ɲi dɛ sugɔmuso a ka farin dɛ fauteuil blanc min b'an bolo n bɛna n da don a la k'a walanwalan dɔɔni ne de ye secrétaire ye ne bɛ synthèse kɛ an ka groupe ani an ka association tɛ manamana ko ye tulonkɛ ko tɛ an ma sigi a la ten nangarabaya tɛ fana an y'a kɛ en termes d'éducation et de connaissance pour que an ka ɲɔgɔn dɔn ka ko caman dɔn donc fauteuil blanc in sigira ne ye mɔgɔ dɔw ye u ni ne an tun tununa ɲɔgɔn na a kɛra kasi ye a don kosɛbɛ sabula dɔw bɛ bɔ kurusale i bɛ sɔrɔ olu bɛ carré kelen kɔnɔ u du kelen kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn dɔn fauteuil blanc in y'a to mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 25 an sirilen don ɲɔgɔn na comme pas possible donc a nafa ka bon kojugu fauteuil blanc fana kɔfɛ débat fana an b'o bila tous les lundis an bɛ débat bila fɛn dɔ kan dentunuw kan denw ka éducation kan denw ka mansabonya kan kalan b'a kɔnɔna na min tɛ tariku yɛrɛ fɔlɔ ye mais tariku fana bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ éducation kɔnɔna na an b'o bila tous les lundis o fana b'a kɔnɔ tiɲɛna sugolakaw n kɔni tɛ se k'a fɔ aw sigilen ɲɛna sa ko n yɛrɛ bɛ kɛ sugo ye sa nka aw ka groupe in a ka di sisan an kumana denmisɛnninw kan kosɛbɛ kuma kɛra musow yɛrɛ kan nka aw bɛ nin baara min bɛɛ la tan o parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye ɲaamɛ ye fa ni ba bɛ Keyita ye i bɛ taa sɔrɔ fana dɔw ba ye Keyita ye dɔw fa ye Keyita ye yalima minnu ba ye Keyita ye olu fana bɛ groupe in na wa ayi ni i fa ye Keyita ye i bɛ don mais n'i ba ye Keyita ye n'i yɛrɛ ye jamu wɛrɛ ye i tɛ se ka don parce que anw bɛɛ Keyita Konate Konare donc groupe sigilen don o de kan jamu wɛrɛ si t'a la hali n'i ye nɛgɛ minɛ i ɲin na i dontɔ tɛ awɔ n'i ye ɲaamɛ kɔni ye problème t'a la mais k'a fɔ ne ba ye Keyita ye tanti an bɛ se ka don wa an b'a f'i ye ko ayi donc o kɔrɔ k'aw cousines n'aw cousins t'a la ayi olu t'a la dɛ u k'u ta ɲɛɲini parce que an bɛ k'an ta ɲɛɲini de donc o bɔlen kɔfɛ fana cɛw fana ta bɛ yen an b'a fɔ o ma ko manden makɛw mais an ma fara ɲɔgɔn kan min na ne ma an fara ɲɔgɔn kan parce que muso furulen ani cɛ n'i ye groupe in kɛ kelen ye an bɛ ka laɲini min kɛ an t'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ dɔw cɛ b'a plaigner dɔw tulonkɛ cogo n'u barokɛ cogo tɛ kelen donc ne ye groupe kɛ 2 ye tɔ kelen dɔ in o ye manden makɛw ye mamuso tɛ kɛ foyi ye ni balimakɛ tɛ donc an ye makɛw fana ta sigi o fana bɛ a dan ma mais programme kelen min bɛ sukɔmusola kɔnɔ o kelen de bɛ makɛw kɔnɔ différence fitinin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye musoya gundo ye o kɔnɔ o tɛ kɛ makɛw kɔnɔ parce que o ye musow ka taabolo ye donc an b'an cɛw ladon cogo an bɛ denw ladon cogo min bon bonya ni karama kɔnɔ fana dɛ k'a fɔ musoya gundo n'i y'a mɛn dɔw b'a fɛn dɔw k'a kɔnɔ mais o tɛ anw ta kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ datugunen don hakili de b'a la baara donc musoya gundo don o tɛ kɛ makɛw kɔnɔ sinon programme nin bɛɛ ye kelen d'accord mais fɛn ni aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen nɔ makɛw fana bɛ fara aw kan o don makɛw bɛ taa parce que o y'a sɔrɔ an n'an cɛw de bɛ du kɔnɔ n'an cɛw bɛ du kɔnɔ n'u ye o don bɛ nisɔndiya i balimaw nana mais ka to baro ni fɛnw na whatsapp sanfɛ cogo dɔ la an ka laɲini tɛ sabati parce que mankan dɔ bɛ se ka bɔ foyer dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ o ye mais ni tariku kɛnɛ b'i fɛ yen don min na makɛw bɛ se ka taa parce que an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen an balimakɛw don awɔ sisan denmisɛnninw ka an bɛ wagati min na komi sisan denmisɛnninw bɛ congé la mais n'a y'a sɔrɔ école bɛ yen nɔ yalima don ninnu na denmisɛnninw bɛ se ka temps sɔrɔ k'a lajɛ wa aw assister wa o ye kelen voilà o don na an ni mansaw de b'a kɛ
nani mansaw ye tariku sigi sisan an b'an ka ɲɛnajɛw ni fɛnw kɛ komi a bɛɛ bɛ filmer n'an tɛ yen nɔ u bɛ se ka cachette k'a la u denw bɛ question poser u kunna u ni denw bɛ se ka baro kɛ mais o denw na denmisɛnninw tɛ kɛ an da fɛ an b'a kɛ jour fériés de la les samedis et dimanches kalo samedi fɔlɔ an bɛ to ka taa kɛ mais ni min den tɛ komi a bɛ ka filmer i fana bɛ se ka cachette k'a la i denw b'a ye awɔ mais aw sugɔmuso minnu bɛ extérieur la puisque aw da sera a ma yalima baro kɛnɛ sigilen fo ka se bi ma i b'a dɔn tunkarankew ka denmisɛnninw ka ladamu ni an taw tɛ kelen yalima a kɛra sababu ye ka dɔw taw éduquer ni aw bɔra a kalama wa kosɛbɛ parce que an ni baw bɛ ɲɔgɔn bolo an ni faw bɛ ɲɔgɔn bolo et puis groupe b'u fana bolo yen u ka groupe bɛ yen chaque mois u fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen denmisɛnninw baw ani faw chaque mois u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ donc dɔw n'u denw bɛ taa en même temps n'u fana taara nin kelen de don u bɛ filmeli ni fɛnw kɛ n'u taara u b'a yira denw na sinon an ma denw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ dɔɔni dɔɔni de don jɛkulu yɛrɛ sigi san 3 ni dɔɔni dɔrɔn de ye nin ye donc don n'a nataw la an bɛ denw fana fara ɲɔgɔn kan komi fa ni baw bɛ ɲɔgɔn kalama ka ban donc denw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan mais sisan n'aw bɛ taa aw bɛ aw labɛn de wa walima a bɛ uniforme de kɛ uniforme bɛ kɛ san kɔnɔ parce que ne y'aw ka fɛn dɔ ye ne y'a ye uniforme bɛ dɔw la uniforme bɛ don san o san de wa walima a bɛ don ɲɔgɔn dalajɛ o ɲɔgɔn dalajɛ ni an tɛ uniforme kɛ n'i tora ka uniforme kɛ se tɛ mɔgɔ min o bɛ to so hali n'i ye an ka nin uniforme in jate minɛ nangina dɔrɔn de don an y'a kɛ traditionnel ye dɔrɔn bɛɛ bɛ se ka min san donc n'i y'an ye uniforme kɛ nin na fana parce que an b'a fɛ an ka ko ladɔn ni sen ta bɛna bonya an bɛna kɛ palais la an somɔgɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u k'an ye n'u y'an ye o ye cogo na u bɛ nisɔndiya sinon an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen min na non hali ni vaccine de b'i bolo dɔrɔn a don i ka taa i bɛ ka t'i ka so de i ye min ye dɔrɔn quoi i ye min ye dɔrɔn parce que i bɛ ka t'i ka so de i bɛ taa i ɲɔgɔn de fɛ yen an bɛ taa cogo bɛɛ la ɲɔgɔn bara manamanakan kɔni tɛ fɔ manamana ko kɛ yɔrɔ fana tɛ tariku kɛnɛw de don an kɔni n'an y'an ka tiga in sɔrɔ k'an ka te min maninka kɔni taa la tigɛ anw lafiyalen don an b'o dɔn aw la halisa ne yɛrɛ ɲinana de n tɛ n bɛ tiga dɔ bila yan nɔ normalement a kun tiga tiɲɛna o gɛlɛyara dɛ d'accord mais aw ka laɲini yɛrɛ ye mun ye don nataw la don nataw la an b'a fɛ an ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan muso 200 ani 25 cɛ fana ye 131 mais hali bi a ka d'an ye don n'a nataw la an ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka centrew dayɛlɛ ka baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo bɛɛ k'a dɔn ka fɔ tiɲɛ na mandenka minnu bɛ Mali kɔnɔ u ye tɔw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ na u ka jɛ a ka di donc ko caman projet caman bɛ yen an tɛ b'a fɔ la ka scène kɔnɔ yan bi dɛ a bɛ fɔ ni min bɛ laɲini min bɛ fɔ o jago ye laɲini caman ba de b'an bolo an denw kan an cɛw kan an yɛrɛkun kan jɛ an b'a kɛ ten quoi an bɛ ka fɛn caman kɛ a kɔnɔ nafa bɛ minnu na awɔ e bɛ se ka mun d'ale ta kan a y'a fɔ cogoya min na o de don an bɛ fɛ nin bɛɛ kɔfɛ an ka bonya an ka laɲiniw ka ca ambition ka ca kojugu an bɛ fɛ u ka sabati an n'a ma k'a bɛɛ ye an ka se a tilancɛ la an ka se k'an ka objectif atteindre kosɛbɛ par exemple a y'a fɔ cogoya min na centre kow ni fɛnw o ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ d'accord donc ka centre sigi k'ali denmisɛnnin wɛrɛw dege parce que Sunjata ka histoire bɛ kɛ denmisɛnninw kun école la minnu ye Suko minnu ye Keyita ye voilà min bɛna o diya ne ye ni i ko i ye Sunjata tɔgɔ fɔ diɲɛ di yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dɔn k'i ye maliyɛn ye i ye Sunjata tɔgɔ fɔ dɔrɔn hali n'i ma dɔn k'i ye maliyɛn ye i tɛ kɛ mɔgɔ tununen ye tuguni sabula a baara la de a tɔgɔ bɔra fana an bɛ fɛ k'an sen da sen nɔ la hali n'a ma kun a la sa an bɛ fɛ ka caman cɛ ne dun ye baara kɛ ni Sunjata ye dɛ mais ne tɔgɔ tɛ ka fɔ d'accord o bɛɛ kɔfɛ diɲɛlatigɛ baara o baara a bɛɛ n'a gɛlɛya don muso jɛ man nɔgɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko jataw ka farin voilà voilà surtout a muso jɛ man nɔgɔ yalima gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan baara in daminɛ na fɔlɔ bon gɛlɛya min b'an kan o tɛ gɛlɛya juguman ye parce que o ye wajibi de n'a ma wolo ɲɔgɔn kan a ma mɔ ɲɔgɔn kan f'aw kɔrɔbayalen a bɛ k'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan lamɔ cogo tɛ kelen ye diyagoya gɛlɛya dɔɔni bɛ to ka kɛ mais n'an ye ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ in fana bɛ bɔ yen parce que kalanso de don ni marabali donna groupe kɔnɔ o bɛ ladilan an t'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kɔnɔ mais i ye fɛn dɔ kɛ n'a ma ɲa dɔ bɛ ta privé la a b'a fɔ i kana o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i baw bɛ kɛnɛ kɔnɔ
itina muso be kene kono i koro be kene kono i b'a tigi yɛrɛ fana be yafa ɲini yɔrɔnin kelen a tigi bɛ ne ta privé la tan pɛna ne ko dɔ kɛ bi a ma bɛn karisa ye n wele k'a fɔ ɲɛna tiɲɛ na n filila a bɛ yafa ma o bɛ ban o yɔrɔ la lamara so don lamɔ so fana don d'accord masa bɛ se ka mun da tan pɛna ka kuma kama a y'a fɔ cogoya min na ayiwa ale ye denw ba ye ne de ye busantigi ye bɛɛ wo ta ni masaba sabula n'i ye erreur kɛ n bɛ sariya busan mɔnkɔrɔ k'o bila o yafaw bɛ ɲini boisson canetiw olu bɛ bin aw kan o ka di ani yɛlɛworo ni sokunkuru jɛmanw olu fana bɛ bin kan i b'o di i baw ma o don dɔw ka kɔrɔ n'an ye u bɛɛ ba y'an ye an ka kɔrɔ ni dɔw ye u bɛɛ ba y'an ye ne yɛrɛ nana adamadenya dɔn n diɲɔ de fɛ sabula a sabalilen don kosɛbɛ a ka sabali ka di ne ye a muɲuna groupe in ko la a ye initié kosɛbɛ groupe in ko la o y'a to ne yɛrɛ nana fɛn caman dɔn ne tun dusu ka bon kojugu a y'a to ne nana fɛn caman faamu jamalajɛ a ma nɔgɔn kojugu mais vraiment manden sogɔmusola kɔnɔna na bonya bɛ yen kojugu ni min ye min kɛ n'a ma ɲa o bɛ segin an kɔ nkɔrɔ donc kɔrɔlen a segin bɛ ka kɛ kɔrɔlen kan n'i ye min kɛ i bɛ woro de sara i bɛ woro de sara ne de bɛ woro bi kan ani sariya busan depuis u b'u sorona don ale la ale yɛrɛ sariya busan di ne ma ko n k'a da u kan ne bɛ sariya busan na bɔ woro bɛɛ la bɔ ani fura i b'o sara o don donc fɔlɔ sariyaw b'an bolo hali bi an bɛ k'an sen da an bɛnbakɛ sen da a kan ka kɛ ten n'o tɛ mara tiɲɛna dɛ mara tiɲɛna d'accord an ye degun fɔ gɛlɛyaw fɔra mais nafa jumɛn nisɔndiya jumɛn bɛ aw yɛrɛ la association sugɔmusola a nafa tɛ se ka bɔ fɔ ka ban mais exemple ta n yɛrɛ den kan ne denmuso sigilen bɛ faransi a ka furu bɛ kɛ don min faransi musow de farala ɲɔgɔn kan u ko ko nin tɛ anw ta ye ni minnu bɛ yan o ye an ta ye mais minnu bɛ yen o y'olu ta ye covid-19 ganinba ko n'a bɛ kɛ min ye a bɛ ko ye olu kɔni bɛ bɔ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa den ka furusiri kɛ anw yɛrɛ bɛ yan nɔ anw ma min kɛ dɛ faransikaw de y'o kɛ bon o ka bɔ a la fana an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ furu bɛ ka bɔ a kɔnɔ furu bɛ ka bɔ a kɔnɔ balimaya diya caman caman de bɛ ka bɔ a kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ kojugu ni dɔ ye dɔ ta privé la ka fɛn dɔ fɔ ne ɲɛna dɔrɔn bɔn tiɲɛ na ne kasi ka di a tigi bɛ bɔ n'a ka kuma ye dɔrɔn ne bɛ kasi puis n bɛ yɛlɛ n'o kasi kelen de ye groupe sanfɛ ni problème bɛ karisa kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔnin kelen a dɛmɛ bɛ bɔ ala an ka denmisɛnnin dɔ tun bloquelen don Maroc a y'a essayé k'a bɛ taa a dɛsɛra a ye ne wele k'a bɛ appel vidéo kɛ n k'a kana kɛ n bɛna kasi n k'a bɛ n ka palpitation na wuli a ko tanti i jɔ n bɛ bɔ i ka ɲɛ a ko gɛlɛya bɛ n kan n b'a fɛ ka segin taacogo si tɛ n na so tuguni o yɔrɔ bɛɛ la ne yɛlɛnna an y'a ka avion billet sɔngɔ sɔrɔ alhamdulillah 200 400 5000 5000 an y'a ka billet sɔngɔ sɔrɔ k'a ci a ma donc olu y'a nafaw ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban tiɲɛna a tɛ se ka fɔ ka ban a nafa tɛ se ka fɔ ka ban d'accord e bɛ se ka mun d'ale ne bɛ min da o fana kan hali ni lujura dɔ bin n'i kan sisan par exemple i banana ou bien fɛn dɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kɔrɔ ka s'i fɛ yen hali n'a ma kɛ mɔgɔ 200 ye mɔgɔ 20 kasakasa ou bien mɔgɔ 40 kasakasa i b'o y'i bara o ye ne bɔ kojugu ne yɛrɛ kɔrɔmuso a ko ne ma ko ne kana tulonkɛ groupe in na dɛ ko sabula ne den ka woro tila la sogɔmusow kɛra ka ne ka tellement que n grande sœur yɛrɛ vraiment a diyara ye kojugu a ko ja balima wɛrɛ bɛ mɔgɔ la min b'i fɛ wari falennaw bolila ka taa wari falen wa an ka di ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ boli ka fɛn dɔw kɛ a nafa ka bon kojugu bɛn b'a kɔnɔ kelenya b'a kɔnɔ badenya b'a kɔnɔ sinjiya b'a kɔnɔ i ni dɔ ma wolo ɲɔgɔn fɛ aw tɛ fa kelen ba kelen mais aw bɛ ɲɔgɔn minɛ comme sin kelen min ne yɛrɛ ko ye o ye sogɔmusola kɔnɔna de ye ko n bɛ ka commentaire kɛ fu la ne t'o mɔgɔ ye tan pɛnda ni kumakan laban min b'i bolo wagati sera bon kumakan laban bɛ n bolo k'a yira an balima bɛɛ lajɛlen na sogɔmuso bɛ diɲɛ fan 14 yɔrɔ o yɔrɔ la da labilalen don bɛɛ ye et puis le 3 octobre an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la o ye donba dɔ de parce que tariku kɛnɛ de don n'i ma taa dɔrɔn o ye san hɛrɛ de talen k'i to parce que a bɛɛ de bɛ fɔ ye alu badara jabate de b'an bolo a bɛ kɛnɛ kɔnɔ mandenka de don a bɛ tariku dɔn kojugu et puis tige t'a la bɛɛ bɛ taa fu de parce que san'i ka mɔgɔ dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ɲini k'i yɛrɛ fɔlɔ dɔn i k'i bɔkolo dɔn donc yɛrɛwolo kɛnɛ de don masaren den bɛɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka kan kɛnɛ in na
donc an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'o donniman yira an na amina ya rabbi jama kɛ ni mɔgɔ si t'olu ye hali ana bɔ a an bɛ bɔ an kɔni bɛ bɔ comme a fɔra i ye cogo min n'a tariku taara k'i to san hɛrɛ taara k'i to anw bɛ san hɛrɛ fɛ an n'an jija o kana fɔ an ma n'ala sɔnna ma donc an bɛɛ invité len don d'accord ok wartam de kanubagaw an ka jɛmu man di n'o ye musow ye n b'a fɔ n ko o de ye kuncɛtɔla filɛ nin bi an ka bi jɛmu o tun bɛ tali kɛ musow ani denmisɛnninw kalanni tarikuw la ani manden dɔnniyaw la an ka bi jɛmu tun bɛ tali ko de kan bi ani mɔgɔ fila tun bɛ ka baro kɛ n'o ye Penda Keyita ye ale ye association manden sukɔmusola présidente ye a n'a ka secrétaire n'o ye Masamba Binta Keyita ye an n'olu de tun bɛ ka jɛ ka bi baro kɛ n y'o de fɔ nin tariku ko nin bɛ kɛ courage ye n b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka nin lajɛ bi bɛɛ b'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la a bɛ courage di an caman ma ka ɲini k'a dɔn an bɔkolo bɔra yɔrɔ min na n b'a dɔn sogolakaw ye bɛɛ dan Keyitaw ye bɛɛ dan mais ne kɔni bɛna n jija ka tɛmɛ aw la dɛ n'ala sɔnna d'accord o ka d'an ye an b'a fɔ ko a bɛ se ka k'a batakiw bila an ka nɛgɛjuru siraw la n'o ye ortm2@yahoo.fr a bɛ se k'a bila ortm reception ba fana kɔnɔ a bɛ Jɛnɛba Kone sɔrɔ walima a bɛ Marie Cécile Keyita sɔrɔ walima a bɛ ne Asamariku sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lajɛ nin wagati na Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an ka tugarakiw an tɛ ɲinɛ u kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kulo kunnandi ala k'o di an n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma réalisateur n'a ka jama nin wagati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn inchallah n'ala sɔnna ok